ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായിപ്പോയി, ഇരുട്ടിപ്പോയി, നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കമ്പം ഉത്തമപാളയത്തുള്ളൊരു ചന്തയാണ് കേട്ടോ. ഫ്രഷ് സാധനമാണ്, ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ്. അല്ല, ഫ്രൂട്ട്സ് കളിയിലാണ്. പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഫ്രഷ് സാധനമാണ്, ഫ്രഷ്. അപ്പോൾ മുളകെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റായി വരുന്നത്. കവറുണ്ടോ? എന്ത് സാധനമാണ്, മധുരമുള്ള മധുരക്കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ. അഞ്ച് കിലോ എതുക്ക്? ഇവളോ വേണം? ഒരു കിലോ പോണം, ഒരു കിലോ. അണ്ണാ മുളക് എന്നാ? മുളക് എന്നാ കിലോ? 40. ഇതെവളോ എടുക്ക്? 5 കിലോ വേണം. 120 ரூபா போட்டது, ஒரு கிலோ 50 ரூபா தான். சூப்பர் பீன்ஸ் 120 ரூபா கிலோ, 120 ரூபா போட்டது. எல்லாம் உங்களுக்கு ஆஃபர் விலைக்கு ஒரு கிலோ, ஒரு கிலோ மட்டும் போடுங்க. சரி, 150 ரூபா போடுங்க. இது எவ்வளோ போட? முளகு எவ்வளோ? முளகு 150. மொத்தத்துக்கு 150 ரூபா. மொத்தத்துக்கு 150 எடுத்துடு சாப்பிடுங்க. முளகு எவ்வளோ? முளகு 1 கிலோ 50 ரூபா. மத்தியம் வேணுமா? மத்தியம் அதுவும் எடுத்துடு. மத்தியம் அண்ணாச்சி மத்தியம் போட்டுருங்க. 1 கிலோ 50. 2 பீஸ் மத்தியம் ஏற்றிக்க சொல்லுவாங்க. மத்தங்க ஒன்றும் வேணாம். இடு போடுங்க மத்தியம். தடியன் வேணுமா? தடியன் வேணாம். சீனிக்கிழங்கு என்ன வேலை? 1 கிலோ போடு. 1 கிலோ போடும். 300 கணக்கு. 300 ரூபா. இஞ்சி வேணுமா? இஞ்சி என்ன வேலை? இஞ்சி வாங்கி, இஞ்சி 1 கிலோ விட்டுண்ணே. 1 கிலோ வேண்டாம். 1 கிலோ வேணாம். இஞ்சி என்ன இதுக்கு? ரொம்ப வழக்கம். இஞ்சி அரை கிலோ. என்ன வேலை? 50. 350 ரூபா. அடு போடு. 350. வேற ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாமே திறந்து போயிடுச்சு. வேற உருளை, கொடைக்கானல் உருளை. கொடைக்கானல் பேபி கிழங்கு அது வேணாம். அவ்வளோ கொடைக்கானல் கிழங்குட்டா. உள்ளி சவாலை ஒன்றும் இல்லையா? கிழங்கு ஒரு 50 ரூபாய் போடுங்க. 350. அது ரெண்டையும் போடு. ஒரு 50 ரூபாய் வேணாம். உருளைக்கிழங்கு போடு. 1.5 கிலோ 50. 50 ரூபாய் போட்டு சூப்பரா. டைம் ஆயதுக்கு திருத்தி விட்டுட்டு போயிடுமா? வேலையை முடிச்சாச்சு. பேரடா பாலகிராம் மேலே தான். ஆமாம். மல்லியில வேணாண்ணா, அத்தனை வேண்டாம். கல்யாணம் ஒன்றுமே இல்லை. கடை கொடுக்கலாம். 120 எங்க விலையண்ணா? கேரளாவில கூட 80 ரூபா தான். இது சின்னதா? அது சின்னதா. இதுக்கு வளம் ஆகலை. டேஸ்ட் பார்க்கணும். அண்ணா இது என்ன விலைக்கு கொடுக்க முடியும்? 1 கிலோ நான் கூட பயந்து போய் போடுறோம். 1.5 போடுறோம். 100 ரூபாய்க்கு போடுறோம். வாங்க மேலே 100 ரூபாய்க்கு 1.5 போடியா. சாப்பிடு சாப்பிடு. வேற இடம் அண்ணா பீட்ரூட் இருக்கா? அவரைக்காய் இருக்கு, பீன்ஸ் இருக்கு, இஞ்சி இருக்கு. இது மேடிச்சோம். 30 രൂപ. ഇത് അത് 1/2 കിലോ ക്യാരറ്റ് വേണ്ട ജി. ചമ്പത്തെ കരച്ച, ചമ്പത്തെ കോവയ്ക്ക അത് മതിയോ? 1 കിലോ മതി. 1 കിലോ വേണം. 1/2 കിലോ 100 രൂപ കൊടുക്കാം. വാ പിടി പിടി.
എന്നാ ഓക്കെ മാപ്പിള. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്കിനി സബോളയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. സബോള പിന്നെ അത് മേടിക്കാം. കൂടി പോയോ? ഉണക്കമീൻ വേണോ? ആ മിമി തക്കാളി ഇവിടെ വില വെച്ചിട്ട്. $30. 2 കിലോ. ഉണ്ണി എന്നാ വില? ഉണ്ണി സവാള ഇറക്കല്ലേ? ഇங்கே ഇറക്കല്ലേ? ആ ഇங்கே 2 കിലോ മതിയോ തക്കാളി? സവാള ഇറക്കാ? ആ ആച്ചാ. அந்த பை மம்மி இதை பிடிச்சே மம்மி. அந்த பை ஃபுல்லாக வா. ஓகே வா. ஓ வா. போடு. சரி போயிட்டு வாங்க. 4 கிலோ 150 ரூபாய்க்கு எல்லாம் விக்கிறது இல்ல. ஏனே எவ்வளவு விவரமா இருக்கீங்க? இது இருக்கா அம்மா? இது இது என்னாச்சு? சின்ன பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா? என்ன பிரச்சனை இருக்கு? இவ்வளோ மெடிச்சிட்டு போயிடுச்சுன்னா இது எல்லாமே போயிடும் இல்லையா? சின்ன பிரச்சனைனா நீ காசு தர வேணாம். அப்படிதான். நீ டேமேஜ்னா காசு தர வேணாம். நீங்கள் கஷ்டப்பாடில் இருக்கு இல்லையா? நான் உங்கள் காசை மேடிச்சு வீட்டு போகல. போடவா எப்படி? போடு. நாளைக்கு கச்சவடம் பண்ணணுமா? எல்லாமே எடுத்து அம்மா கொடுத்துட்டு என்ன 300 1000 രൂപ എത്താറായി എത്ര സാധനത്തിന്. പിന്നെ എടാ ചാക്ക് പിടി, പയ്യെ പിടിച്ചിട്. എന്താ പാവയ്ക്ക സവാള എടുത്തല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം മല്ലിയിലക്ക് എന്നാ വില? മല്ലിയില എന്നാ റേറ്റ്? സവാളയല്ല, ബാക്കി എല്ലാം വേണം. എല്ലാം എടുക്കാം. കൊള്ളാം. ഇനി ഒരു മാസത്തേന് പച്ചക്കറിയാണ്. ഇച്ചിരി ദൂരമാണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ദൂരമാണ്. പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനവും ഇവർ കണ്ടില്ല, ഇവരുടെ തിരക്ക്, എല്ലാ പരിപാടിയും അടച്ച് പോകാനുള്ള തിരക്കാണ്. അപ്പം മാക്സിമം ഇവർ റേറ്റ് താത്ത് തരുന്നൊരു സമയമാണ് എല്ലാവരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. സബോള നല്ലത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. സബോള എടുക്കാ? സവാള എടുക്കില്ലേ? ഇല്ല, സബോള ഇല്ല. സബോള ഇല്ല. വേണ്ടോ? ഞാനൊരു ഇറക്കം ഇറങ്ങി ചാക്കുംപടി സാധനമായിട്ട് പോവാണ്. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.
ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ എമി, എമി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ. രാജേട്ടാ എന്നാ സംഭവം എന്നാ? ബീൻസ് എന്നാ വേണ്ടേ? 5 കിലോ ബീൻസ്. 5 കിലോ ബീൻസ്. എനിക്ക് കൈ ഒന്നാമത് കാല് വയ്യാത്ത. അവിടെ വരെ പകുതി വരെ പോകണ്ടേ? എനിക്ക് കാല് വയ്യല്ലേ. അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഇത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. പണിയെടുക്കാൻ മേലെ. ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് ഭയങ്കര ഗുണമാടാ. ചീനി മേടിച്ചോ? അത് നല്ല ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.